फरदान तालीमी बोर्ड में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में नुमायां पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात के एजाज़ में एक तकरीब मुनक़िद हुई। गुजरगढ़ी में होने वाली तकरीब का एहतमाम निजी तालीमी इदारे ने किया था। इस मौके पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साबिक स्पीकर बख्त जहान खान मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में जिला भर के प्राइवेट तालीमी इदारों के सरबराहों, माहिरीन तालीम और तलबा के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर साबिक स्पीकर बख्त जहान का कहना था कि तालीम के बगैर तरक्की नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि शरह खानदगी बढ़ाने में निजी तालीमी इदारों का मुस्बत किरदार है और बदकिस्मती से तमाम सहूलियात के बावजूद सरकारी इदारों की कारकर्दगी मायूस कुन है। उनका कहना था कि इस वक्त मुल्क कौम को जिन मुश्किलात का सामना है उसका मुकाबला सिर्फ फनी और आला तालीम से ही किया जा सकता है। उन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान में तालीमी बोर्ड में दूसरी पोजीशन होल्डर आसिफ खान और बोर्ड में दीगर नुमाया पोजीशन होल्डर्स तलबा को मुबारकबाद दी और उनमें नकद इनामात और शील्ड्स तकसीम किए। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर तंजीमुल साइल वल महरूम की तरफ से यतीम तलबा में इमदादी चेक्स की तकसीम की तकरीब का इनेकाद कैंट स्कूल में हुआ। तंजीमुल लसाइल वल महरूम की जानिब से बच्चों में 1000 रुपए के चेक तकसीम किए गए। क्लास नर्सरी ता पंचम के यतीम तलबा में सालाना 12,000 के चेक तकसीम किए जाते हैं, जबकि कॉलेज जाने वाले यतीम तलबा में सालाना 24,000 के चेक तकसीम किए जाते हैं। जिले की हर यूनियन काउंसिल से एक यतीम लड़की और एक लड़की का इंतखाब किया जाता है। इंतखाब के लिए यतीम तलबा से बाकायदा एक तहरीरी टेस्ट लिया जाता है। अवामी हलकों ने वज़ीर आला अमीर हैदर होती के इस नेक इकदाम को सराहते हुए कहा है कि इससे यतीम तलबा को तालीम के हुसूल में दरपेश माली मसाइल का अजाला हो सकेगा। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से आवाम को फ़नी तालीम की सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाते रहे हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी ड्राइविंग सिखाने के लिए सरकारी सतह पर 3 दहाइयाँ पहले सरकारी ड्राइविंग स्कूल कायम किया गया था, जो आज भी ड्राइविंग सिखाने की सहूलियात फराहम कर रहा है, लेकिन इस स्कूल की हालत तबाह हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मुसर्रतुल्लाह की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चारसदा रोड पर वाक़या गवर्नमेंट ड्राइविंग स्कूल में, जो गुज़श्ता 30 बरसों से लोगों को सरकारी सतह पर ड्राइविंग की तरबियत दे रहा है। सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला ये स्कूल 1980 से बाकायदा लोगों को ड्राइविंग की तरबियत दे रहा है और अब तक 21,000 अफराद इस ड्राइविंग स्कूल से तरबियत हासिल कर चुके हैं। सालाना 700 लोग आज भी यहाँ से ड्राइविंग की तरबियत हासिल करते हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल ट्रेनिंग भी इस इदारे में की जाती है। अपनी मदद आपके तहत चलने वाले इस इदारे की बदहाली का हाल ये है कि यहाँ पर लोगों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम गाड़ियाँ 1986 मॉडल की है, जबकि 6 पिकअप, 1 मोटर कार और 12 बसों की ट्रेनिंग के लिए गाड़ियाँ भी मौजूद है। ताहम छोटी गाड़ियाँ दिक्कों से यहाँ पर तरबियत लेने वाले लोगों से स्टार्ट करवाई जाती है, जबकि बड़ी गाड़ियाँ माली इमदाद न होने के बाद टायरों से भी महरूम हो गई है। यहाँ के मुलाजिमीन का मुतालबा है कि इदारे की हालत के पेश नज़र इन्हें नई गाड़ियाँ फराहम की जाए, जो कि इदारे के लिए रेवेन्यू पैदा करने का सबब भी बन सकता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मुसर्रतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन बाज़ इलाकों में गंदगी और नकासी आपकी सहूलियात फराहम न होने के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डेरा इस्माइल खान का ग्रेट स्टेशन रोड मसरूफ शाहरा है, लेकिन नकासी आपका बेहतर निज़ाम मौजूद न होने के बायस सड़क पर जा बजा पानी खड़ा रहता है, जबकि गंदगी के ढेर भी अवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुस्तंसर बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। ग्रिड स्टेशन रोड का शुमार डेरा इस्माइल खान की मसरूफ़ तरीन शाहराहों में होता है। ग्रिड स्टेशन रोड शहर को न्यू सब्जी मंडी से मिलाता है। इस रोड के दोनों जानिब गुंजान आबाद इलाके वाक़े हैं। ग्रिड स्टेशन रोड पर बनाए गए वाहिद निकासी आब के नाले की सफाई ना होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। TMA हुक्काम की तरफ से कई महीने इस नाले की सफाई ना होने का नोटिस तक नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से इस नाले में गंदगी के ढेर जमा हो जाते हैं, जो निकासी आब में रुकावट का सबब बनते हैं। पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। पानी महीना खड़ा रहता है, जिससे बच्चों, औरतों, मर्दों और सबको तकलीफ होती है और नमाजियों को तकलीफ होती है। निकासी आब के नाले की सफाई ना होने की वजह से इलाके में मच्छरों की बहुतात है, जिसकी वजह से मलेरिया समेत मुताद्दी अमराज फैलने का अंदेशा है। सारी गंदगी है इधर। यहाँ पर TMA का कोई मुलाजिम ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आए और यहाँ पर सफाई करे, और यहाँ पर मच्छर और बीमारियों का फैलने का बहुत ही खतरा है। ग्रिड स्टेशन रोड पर सरकारी दफातर के अलावा कई तालीमी इदारे भी वाक़े हैं, जहाँ हज़ारों तलबा ज़ेर तालीम हैं। TMA की गफलत के बायस आम लोगों के अलावा तलबा को भी सेहत के हवाले से कई खदशात दरपेश हैं। मुस्तंसर बलोच, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान।
کرغزستان میں فسادات کے باعث پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلیم کے حصول کے لیے جانے والے سینکڑوں طلبہ کو اپنی تعلیم کا سلسلہ ادھورا چھوڑ کر وطن واپس آنا پڑا۔ انہی طالب علموں میں مردان کا ایک نوجوان بھی شامل ہے جو اپنے مستقبل سے مایوس دکھائی دیتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں بشیر عادل کی یہ رپورٹ۔ مردان کے علاقہ منگا کے رہائشی ڈاکٹر امتیاز مستقبل کے سہانے خواب لے کر 5 سال قبل کرغزستان گیا ہوا تھا۔ وہ فرینڈشپ یونیورسٹی جلال آباد میں میڈیکل کے 5 سال کے طالب علم تھے۔ وہ 29 محصورین میں سے ایک تھے جنہوں نے فسادات کے دوران اپنے رزق پر ایک پلیٹس میں پناہ لے رکھی تھی، جہاں 3 دن تک وہ بھوکے پیاسے رہے۔ موت کے مناظر کو بہت قریب سے دیکھنے والے ڈاکٹر امتیاز نے کہا کہ بے یقینی کی اس صورتحال میں اسے اپنی ماں بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ ڈاکٹر امتیاز کرغزستان میں متعین سفارت خانے سے شاکی ہیں اور مصیبت کے ان لمحات میں ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میڈیا نہ ہوتا تو شاید وہ آج زندہ ہی نہ لوٹتے۔ ڈاکٹر امتیاز کے والد فضل طواب کا کہنا ہے کہ ان کا علاقہ بہت پسماندہ اور غریب ہے اور انہوں نے علاقے کی خدمت کے لیے بیٹے کو بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا تھا۔ گزشتہ 5 دن ان پر قیامت بن کر گزرے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز کا والد اپنے بیٹے کی بخیریت واپسی پر میڈیا اور حکومت کے شکر گزار ہیں، تاہم اسے اپنے بیٹے کی مستقبل کی فکر لگی ہوئی ہے اور وہ حکومت سے مدد کی اپیل بھی کرتے ہیں۔ اپنے پیارے کو زندہ اور سلامت پا کر ڈاکٹر امتیاز کے والدین اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کوئی اسے صحرا پہنا رہا تھا تو کوئی اسے چوم کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ مبارکباد دینے والوں کا سارا دن تانتا بندہ رہا۔ ڈاکٹر امتیاز کے بھائی حضر حیات کا کہنا ہے کہ آج ان کے لیے عید کا دن ہے۔ ڈاکٹر امتیاز خوشی کے ان لمحات میں فسادات کے دوران جان بحق ہونے والے علی رضا کو بھی یاد کرتے ہیں۔ کرغزستان سے محصور پاکستانیوں کی بخیریت واپسی پر یقیناً تمام قوم خوش ہے اور اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات سے مطمئن بھی ہے، تاہم اب سینکڑوں متاثرہ طلبہ اور ان کے والدین کے ساتھ ان کی ادھوری تعلیم کی فکر لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر امتیاز اور ان جیسے 250 سے زائد کرغزستان میں پھنسے ہوئے محصورین آج اپنے پیاروں کے درمیان ہے۔ یقیناً ان کی خوشیوں کی انتہا نہیں ہے، تاہم ان کے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ان کی ادھوری تعلیم کی بھی فکر ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان کی ادھوری تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے۔ کیمرامین خان بچہ کے ساتھ ایم بشیر عادل، دنیا نیوز، مردان۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے بعد اب باری ہے 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کی، اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چیدہ خبروں پر۔ شدید گرمی اور بارشوں کی کمی کے باعث چولستان میں نہریں اور ٹوبے خشک ہو گئے۔ چولستانیوں نے نہروں کی بندش کے خلاف احتجاجاً تپتے صحرا میں ریلی نکالی۔ احتجاجی واک کے شرکا چولستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر محمد علی دورانی نے کہا کہ گزشتہ 7 ماہ سے چولستان میں نہری پانی کی بندش سے چولستان قحط زدہ علاقہ بن چکا ہے۔ جانور مر رہے ہیں اور انسان پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قحط قدرتی نہیں بلکہ حکومتی ناانصافی اور ظلم کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ اس علاقے کو قحط زدہ قرار دے کر اس کی تمام نہریں چالو کی جائیں۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر 30 جون تک پانی نہ چھوڑا گیا تو چولستانی شاہراہوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس موقع پر مختوم ناصر بخاری نے بھی خطاب کیا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد نظر ڈالیں گے گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بلتستان کے دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلاب اور طغیانی نے تباہی مچانا شروع کر دی۔